Hi guys, kini amo panigarudo na gyud na mo guys. Kay balo kang ang galing nugnaw and then yan akong mama guys dili kayo na siya kalakaw to akong mama oh. Ready. Oh. So di mo na gyud mig paraan kay para di mi maglisod niya og panaog di sa hagdanan. So narami diri guys. Ana day tata, dili man na mao ana tata, isa lang ka line. Basta ihikot lang isa ka line. Ayaw i-double. Oh, yan aming ano guys, murag Tarzan and Jane ba? Ana, gunita na muna siya diha ana para naikusog ba? Para inigkuan ba gunit na mo diha og munaog akong mama guys, mo na siya gunitanan ana, di ba? Mo na siya ana. Kay kabalo ka ang linog, wala pa daw na human, napa daw dabigwan na ingon-ingon nila na dabigwan. So among style guys mo na siya nya pag munaog gunitan nang ni siyang PC at least na ano ba na ana yes dili na siya monsa mara makumbayot ta mo na siya guys buwak naman ko do dili lagi sare mo kumbayot day ka mo na siya da gunitanan na siya paubos guys ana na pero basig na imo panani no. Mana siya na mo kuan gibuhat na mo na siya kay para sure na siya. Sure yun na. You know, we have some technique because my mother is so heavy, she's not cannot walk properly, so it's hard to carry her. So that's why we make like this. So when the earthwork is coming or the earthwork is here or I don't know how to say. So we have some rope to hold on. Hold on! So this is it. We try our best. Yan. See guys. So this is it. Dini na gina. Ay na kay guutan na. This is a simple way. Automatic roof. Prevention. Earthquake prevention yan ha. Lopik pa gadrill no. This is our way. Our simple way. tingi daya Because the tingi start sa is para safety first naman ko. let me try how to use this. Ma, okay kayo ma.